दुनिया में तेल की तिजारत आलमी सियासत और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसे अरब आम में ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। दुनिया में उस वक्त खाम तेल के दो अकसाम की क्वालिटीज़ है। एक को ब्रेंट क्रूड ऑयल जबकि दूसरे को WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं। ब्रेंट क्रूड के बास्केट में ओपेक ममालिक यानी सऊदी अरब, अमारात, कुवैत, इराक, ईरान और नॉन ओपेक में रूस, वेनेजुएला वगैरह के ममालिक शामिल है। जबकि WTI अमेरिकी की प्रोडक्ट तेल है। आप उसे अमेरिकी की मकामी तेल भी कह सकते हैं। दुनिया में उस वक्त योमिया 10 करोड़ बैरल खाम तेल की पैदावार हो रही है, जिसमें ब्रेंट क्रूड का हिस्सा 65 से 70%, जबकि बाकी 30% के करीब हिस्सा अमेरिकी शेल कंपनियों की होती है। अमेरिका उस वक्त दुनिया भर में तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन आजकल कोरोना वायरस की वजह से तेल की आलमी तलब में यूं या 30% कमी वाक़या हो गई। नतीजतन तेल की कीमतें धड़ाम से गिर गई। ये दम कैसे गिर गई, आए उसको समझने के लिए तेल की मंडी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। कारोबारी उसूल के मुताबिक रेट का इन्हिसार डिमांड और सप्लाई यानी तलब व रसद पर होता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो सप्लाई भी ज़्यादा हो, इस तरह कीमत में भी इजाफा होगा। इसके बरक्स अगर डिमांड कम हो जाए और पैदावार में कमी ना हो तो कुदरती बात है कि उसके दाम गिरेंगे। इन हालात में खाम तेल के कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि तलब में कमी की वजह से पैदावार और सप्लाई भी कम रखी जाए। चूँकि अब कोरोना वायरस की वजह से डिमांड में 30% कमी वाक़या हो गई, तो ओपेक तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को मुश्तरका माहदे के मुताबिक हर मुल्क को अपने अपने हिस्से के पैदावार और सप्लाई में कमी करना थी, ताकि आलमी मंडी में खाम तेल के कीमतों को इस्तेकाम दी जा सके। खाम तेल की गिरते कीमतों को सहारा देने के लिए ओपेक और नॉन ओपेक ममालिक ने इस मामले पर बहस करने के लिए एक मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें पता नहीं किस पॉइंट पर सऊदी और रूस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद रूस ने गिरती कीमतों के बावजूद यूमिया पैदावार में मज़ीद इजाफे का ऐलान कर दिया। इस तरह सऊदी अरब ने भी जवाबी इक़दाम के तौर पर तेल की प्रोडक्शन में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $53 फी बैरल से कम होकर $20 फी बैरल हो गए और आजकल तकरीबन $15 के करीब ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब और रूस की तेल पर मुहाज़राई की वजह से अगरचे दोनों ममालिक की मईशत का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इस मुहाज़राई ने तेल पैदा करने वाले दूसरे छोटे ममालिक की इकानमी का सत्यानाश कर दिया है। जबकि रूस और सऊदी अरब खुद अपने मुस्तहकम वसाइल की वजह से 2 साल तक ये खसारा बर्दाश्त कर सकता है। रूस क्यों तेल की पैदावार में कमी नहीं करना चाहता? इसकी बुनियादी वजह 2015 में रूस में मुआशी बहरान है, क्योंकि 2015 में अमेरिका की वजह से रूस को शदीद का साथ बाजारी और माली बहरान का सामना करना पड़ा। अब रूस तेल की कीमतें गिराकर अमेरिका से अपना बदला सूद समेत वापस वसूल करना चाहता है। दूसरी वजह इस रूस अमेरिकी कंपनियों का तेल के मामले में इजारादारी भी ख़त्म करना चाहता है, कि उनके तेल की कीमतों का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका ही का हो रहा है। अगरचे रूस का अपना भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान के लिए रूस ने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। गुज़श्ता 5 सालों से रूस ने अपनी बजट का काफ़ी हिस्सा महफूज रख दिया था। अब इस रकम को इस्तेमाल में लाकर सब्सिडी के नाम पर यूज़ की जाती है, जो कि तकरीबन $255 अरब के करीब रकम बनती है। उसके साथ साथ रूसी भी चाहता है कि अमेरिका बाज़ रूसी कंपनियों पर आयद पाबंदियों का खात्मा करे, जिसका रूसी मईशत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अलमुख्तसर रूस खाम तेल की सियासत को अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ जवाबी वार के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर सऊदी की बात की जाए तो वो भी रूस से मिलकर अमेरिकी मईशत को मफलूज करना चाहता है, और सऊदी उसे अमेरिका को रूस से झगड़े के तौर पर दिखा रहा है। लेकिन अंदरून खाना सऊदी भी रूस से मिलकर अमेरिका से अपना इंतकाम ले रहा है। सऊदी अरब की अमेरिका से नाराज़गी की बुनियादी वजह सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल पर अमेरिका मीडिया की तरफ से उसे सऊदी के खिलाफ प्रोपेगंडा के तौर पर इस्तेमाल करना और मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल में ज़िम्मेदार करार देना है।
دوسری وجہ یمن کے معاملے میں امریکی پارلیمنٹ کی طرف سے مذمتی قراردادیں اور سعودی کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دینا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان کا خیال ہے کہ چند مہینے پہلے جو سعودی شہزادوں کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا ہے، جس میں شاہ سلمان کا بھائی جو کہ سابق ولی عہد تھا کو بھی گرفتار کیا گیا، اس سازش میں امریکہ اور CIA کا ہاتھ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان امریکہ سے کچھ حد تک ناراض ہے اور انتقام کے طور پر روس سے مل کر تیل کی سیاست کے ذریعے امریکی معیشت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ روس اور سعودی تیل کے ذریعے کیسے امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آئے بتاتا چلوں۔ جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا کہ تیل دو قسم کے ہوتے ہیں، برنٹ کروڈ آئل اور WTI۔ WTI کو سادہ الفاظ میں امریکن تیل ہی کہیں۔ امریکہ میں تیل کے وسیع تر ذخائر ہے، لیکن کچھ اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر امریکہ اپنی ضرورت کا تیل گلف کنٹری سے درآمد کرتے تھے اور اپنے ملک سے نہیں نکالنا چاہتے تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور امریکہ نے تیل کی پیداوار شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل ایکسپورٹر بن گیا۔ تیل نکالنے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی شیل کے نام سے استعمال کی گئی، جس کا فی بیرل خرچہ امریکہ میں $50 سے $55 کے درمیان ہے۔ دوسری بات، شیل تیل برنٹ کے نسبت مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ معیار میں بھی کم ہے۔ برنٹ کروڈ سے اعلیٰ معیار کا ڈیزل بھی حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ WTI سے ڈیزل حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امریکن تیل اپنی اسٹیمیٹ کی وجہ سے ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو ہمیشہ گاہک ملنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اپنے تیل کو فروخت کرنے کے لیے گلف ممالک میں حالات خراب کرتا ہے تاکہ اس کی تیل آسانی سے فروخت ہو، جس کی واضح مثال حالیہ ایران سعودی کشیدگی ہے۔ اس کشیدگی کے بعد تیل کی قیمتیں راتوں رات بڑھ گئی اور سارا فائدہ امریکہ کو ہوا، لیکن اب چونکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمتیں گر چکی ہیں تو امریکن خام تیل کی مارکیٹ کرش ہو گئی۔ 20 اپریل تک امریکی تیل کی قیمت $1 سے بھی نیچے چلی گئی اور امریکن تیل کی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی اور کچھ کمپنیاں خاتمے کے قریب ہیں، کیونکہ امریکہ کے تیل کے ذخائر ناک تک بھر چکے ہیں اور تیل کے خریدار نہیں مل رہے۔ امریکہ تیل اس صورت میں منافع کمائے گا جب قیمتیں فی بیرل $70 سے اوپر ہو، اور اگر تیل کی پیداوار بند کرے گا تو امریکی معیشت رک جائے گا۔ ان حالات میں امریکہ کی طرف سے تیل کی کمپنیاں نیلام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور ان کمپنیوں کو شیئر خریدنے کے لیے روس اور چینی کمپنیاں تیار بیٹھی ہیں۔ اس طرح تیل کے معاملے میں امریکی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ تیل تو امریکن کا ہی ہوگا، لیکن اس کی مالک چینی اور روسی کمپنیاں ہوں گی اور منافع کا بڑا حصہ ان دو ممالک کو جائے گا۔ اس سارے کھیل کا پس منظر یہ ہے کہ امریکن زوال اور چین کے عروج شروع ہو چکا ہے، جس میں روس اور سعودی تیل کے ذریعے امریکہ کی گرتی معیشت کو آخری دھچکا لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔